السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز لیڈیز آئلینڈ کی قسط نمبر 4 جو کہ تحریر ہے اظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے جزیرہ سرامہ کے مین روڈ پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاسٹر تھا جبکہ اس کے ساتھ مدام روزی بیٹھی ہوئی تھی۔ روزی خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر شوخ رنگ کا اسکرٹ تھا۔ مدام روزی تھوڑی دیر پہلے ہی کاسٹر کے پاس پہنچی تھی اور وہ دونوں سرامہ کے ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھانے جا رہے تھے کیونکہ روزی کو اس ہوٹل کا کھانا بے حد پسند تھا اور ان کے پروگرام میں نائٹ کلب کا شو دیکھنا بھی شامل تھا۔ کاسٹر کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا بات ہے کاسٹر، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھے بلاتے وقت تو بے حد خوش تھے لیکن اب تمہارے چہرے پر اس جوش کا فقدان ہے۔ میں نے پہلے بھی پوچھنے کا سوچا تھا لیکن پھر دوسری باتوں میں مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ روزی نے کاسٹر سے مخاطب ہوتے کہا، میں تو ویسے ہی پرجوش ہوں لیکن باس نے تمہارے آنے سے پہلے فون کر کے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے فکر مت کرو، تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ کیا بات ہوئی ہے مجھے بتاؤ، روزی نے چونک کر پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ یہ بات سنتے ہی تم فوراً واپس نہیں چلی جاؤ گی، کاسٹر نے کہا تو روزی کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات امڑ آئے تھے۔ او اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم ترین بات ہے، جلدی بتاؤ، تم نے تو مجھے شدید پریشان کر دیا۔ روزی اس بار انتہائی بے چین اور سخت لہجے میں بولی تھی۔ ارے اتنی بھی اہم بات نہیں، دراصل میں چاہتا تھا کہ تم لمبے عرصے تک یہاں رہو لیکن اب شاید کل تمہیں جانا پڑ جائے، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ بہرحال بات صرف اتنی ہے کہ جب میں نے تمہیں فون کیا تو تھوڑی دیر بعد باس کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اسے اطلاع مل گئی ہے عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے وینزویلا کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور باس کے خیال کے مطابق اس کا وینزویلا جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں سے یہاں پہنچے گا۔ چنانچہ اس نے مجھے ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے۔ میرے پوچھنے پر باس نے بتایا کہ فلائٹ کو پاکیشیا سے روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر جلد از جلد بھی یہاں پہنچے تو تب بھی وہ کل رات سے پہلے تو یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے کل رات تک تو ہم ویسے بھی فارغ ہیں۔ اس کے علاوہ باس نے بتایا کہ وینزویلا میں بھی ایجنٹوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، وہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کریں گے اور اگر وہ وہاں سے یہاں آنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہمیں فلائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد ان کا خاتمہ ایئرپورٹ پر ہی کر دیا جائے گا، بس اتنی سی بات ہے، کاسٹر نے جلدی تفصیل دیتے کہا۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کاسٹر، اس کا مطلب ہے کہ جس خطرے کے لیے کریمیا اور اسرائیل کی حکومت پریشان تھی وہ اب سر پر پہنچ چکا ہے، اور یہ بات تم اب بتا رہے ہو۔ تمہارا ٹکراؤ بھی اس شیطان سے نہیں ہوا نا، اسی لیے تم اسے عام ایجنٹ سمجھ رہے ہو۔ عمران اگر اتنی آسانی سے مارا جا سکتا تو جتنی آسانی سے تم سمجھ رہے ہو تو نہ جانے اب تک کئی ہزار بار مارا جا چکا ہوتا۔ وہ حد درجہ شاطر آدمی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے ٹکٹیں تو وینزویلا کے لیے ہی کروائی ہوں گی لیکن وہ اچانک راستے میں ہی کہیں ڈراپ ہو جائے گا تاکہ اگر کوئی وہاں نگرانی کر رہا ہو تو اسے ڈاج دے دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ اسے تلاش کرنا ممکن نہیں رہے گا، وہ اتنا آسان بھی نہیں۔ روزی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھا میں اسی لیے نہیں بتا رہا تھا، تم خواہ مخواہ سنجیدہ ہو جاؤ گی، جب وہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، اور پھر وہ یہاں آ رہا ہے تمہارے جزیرے پر تو نہیں پہنچ رہا کہ تم اس قدر پریشان ہو گئی۔ سوری کاسٹر، کار کو سیدھا ہیلی پیڈ پر لے چلو، میں نے فوری واپس جانا ہے، چلو موڑو کار، روزی نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، تم اس قدر بزدل ہو، کاسٹر نے ہونٹ چباتے کہا۔ تم میری پوزیشن نہیں سمجھ سکتے کاسٹر، کار موڑو، میں تمہیں تفصیل بتا دوں گی لیکن کار موڑو، روزی نے اس بار تلخ لہجے میں کہا تو کاسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار موڑ دی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تحسین، بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سنو کاسٹر، تمہیں معلوم ہے نا کہ لیڈیز آئلینڈ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ روزی نے کہا، معلوم ہے، وہاں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، خفیہ ریسرچ، کاسٹر نے اسی طرح بیزار لہجے میں کہا۔ ریسرچ تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ جزیرہ خصوصی طور پر عورتوں کے لیے کیوں بنایا گیا ہے، وہاں مردوں کو اجازت کیوں نہیں؟ روزی نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی، کاسٹر نے جواب دیا۔ یہ سارا انتظام اس عمران اور اس جیسے مسلم ممالک کے ایجنٹوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مسلم ممالک کے سیکرٹ سروسز اور خصوصی طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے سارے مرد، اگر کوئی عورت ہے تو ایک آدھ، اسی لیے جزیرے پر عورتیں رکھی گئی ہیں تاکہ مردوں کا داخلہ ویسے ہی وہاں نہ ہو سکے۔ اس طرح سارے مسلم ممالک کے ایجنٹس اور خاص طور پر عمران کو وہاں پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اقدام اسے خفیہ رکھنے کا تھا لیکن یہ خفیہ نہ رہ سکا۔ اب وہ عمران جس کی طرف سے کریمیا اور اسرائیل دونوں کو حقیقی خطرہ تھا، اس کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے، اور ان حالات میں میرا یہاں موجود ہونا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے میں فوری طور پر واپس جا رہی ہوں۔ روزی نے کہا، کیسے خطرناک ہو سکتا ہے، تم خواہ مخواہ مجھے ڈرا رہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اول تو وہ یہاں پہنچتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی یہ ہوا تو بہرحال وہ لیڈیز آئلینڈ میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کاسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا،
میں نے بتایا نا کہ بہت ہی درجہ شاطر آدمی ہے، وہ لامحالہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کرے گا۔ اگر میں یہاں موجود ہوں اور اس کی اطلاع پہلے ہی مل گئی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہاں رہ کر کور کرے اور کہ وہ مجھے یہاں کور کرے اور میرے میک اپ میں اپنے کسی ساتھی کو آئلینڈ بھجوا دے۔ پھر تم خود سوچ سکتے ہو کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے میری یہاں سے فوری واپسی بھی ضروری ہے اور آئلینڈ میں موجودگی بھی۔ البتہ میرا وعدہ ہے کہ جب تم عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دو گے تو میں یہاں طویل عرصے تک آ کر رہوں گی اور تمہارے تمام گلے شکوے دور کر دوں گی۔ روزی نے جواب دیتے کہا، اوکے، اب میں اسے اپنے لیے چیلنج سمجھوں گا۔ عمران کی لاش کا تحفہ تمہیں دے کر تمہاری قربت حاصل کروں گا، کوسٹر نے کہا اور روزی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جزیرہ سرامہ خاصا بڑا اور انتہائی آباد جزیرہ تھا۔ چونکہ اس جزیرے پر ایکریمیا کی نمائندہ حکومت تھی، اسی لیے جزیرے پر ایکریمیوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ البتہ اس کے علاوہ وہاں تقریباً ہر قومیت کے افراد موجود تھے۔ جزیرے پر اخلاقی قانون تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے یہاں جوئے خانے، باریں، ڈانسنگ ہالز اور عیاشی کے اڈے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یورپ اور ایکریمیا کے رسیہ یہاں تفریح کرنے کی غرض سے آتے رہتے تھے، کیونکہ یہاں تفریح کا تقریباً ہر وہ سامان میسر تھا جس کی کوئی انسان خواہش کر سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کرنے والی تنظیموں کے بھی جزیرے پر اڈے موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تھوڑی دیر پہلے ہی سرامہ پہنچا تھا، لیکن عمران نے یہاں آنے سے پہلے 3 گروپ بنا لیے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ میں جولیا اور صالحہ تھیں، جبکہ دوسرے گروپ میں صفدر تنویر، کیپٹن شکیل اور صدیقی شامل تھا۔ دوسرے گروپ میں عمران کے ساتھ جوانا اور دوسرے ساتھی تھے۔ پہلے گروپ کی انچارج جولیا، دوسرے گروپ کا انچارج صفدر اور تیسرے گروپ کا انچارج عمران خود تھا۔ سرامہ کے لیے روانگی سے پہلے خصوصی میٹنگ میں آئندہ کے لیے تمام تفصیلات طے کر لی گئی تھیں۔ جولیا اور صالحہ نے سرامہ پہنچ کر لیڈیز آئلینڈ جانے کے لیے کوشش کی تھی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے مدام روزی کو کور کر کے کسی نہ کسی طرح وہاں ایسا انتظام کرنا تھا کہ باقی گروپ آئلینڈ میں داخل ہو سکے، جبکہ صفدر اور اس کے گروپ کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ سرامہ پہنچ کر ایسے اداروں اور افراد کو تلاش کریں جو لیڈیز آئلینڈ میں خوراک اور دوسری ضروریات کی سپلائی سے منسلک ہوں اور ایسے افراد کے ذریعے وہاں محفوظ طریقے سے پہنچنے کے ذرائع پیدا کریں۔ اور خود عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ذمے آئلینڈ میں واقع خفیہ لیبارٹری اور وہاں کام کرنے والے سائنسدان کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کا کام لگا دیا تھا اور اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کی پلاننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ ہر گروپ کے انچارج کو ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر مہیا کر دیا گیا تھا جس کی کال کیچ نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود آپس میں گفتگو کرنے کے لیے خاص کوڈ کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ تینوں گروپس نے اس وقت تک ایک دوسرے سے لاتعلق ہی رہنا تھا جب تک کہ تینوں لیڈیز آئلینڈ پہنچ نہ جائیں۔ عمران نے تمام ممبرز کے چہروں پر خود ہی خصوصی ساخت کا میک اپ کر دیا تھا تاکہ اسے چیک نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت تینوں گروپ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے طور پر مختلف فلائٹس کے ذریعے سرامہ پہنچے تھے۔ عمران اپنے گروپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سرامہ پہنچا تھا اور اس وقت وہ سب سرامہ کے ایک بڑے ہوٹل لاڑکی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ عمران کے گروپ میں جوانا کے ساتھ چوہان، خاور اور نعمانی تھے۔ ماسٹر، اب مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے تاکہ میں اس پلاننگ کو سامنے رکھ کر یہاں کے کسی آدمی سے رابطہ کروں۔ جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کسی میرج بیورو سے رابطہ کر لو، چلو اس بہانے یہاں کی مقامی لڑکیوں کے فوٹو تو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لی۔ ماسٹر، میں نے سنجیدگی سے بات کی تھی۔ جوانا کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ سنجیدگی سے گڈ، اچھا جوڑ رہے گا مسٹر جوانا اور مسز سنجیدگی۔ جوانا، عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا تو جوانا نے اس طرح زور سے ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہو اب وہ باقی زندگی منہ سے ایک لفظ نہیں نکالے گا۔ جوانا، تمہیں غصہ کھانے کی ضرورت نہیں، عمران صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہمیشہ لاحاصل ہی رہا ہے۔ جوانا نے مسکراتے کہا، اچھا تو اب جوانا کو غصہ بھی آنے لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جوانا کے بجائے بڑھاپا بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور 0 نمبر پریس کر دیا۔ کمرے میں موجود ہوٹل کی طرف سے ہدایات کے کارڈ پر یہ بات درج تھی کہ ہوٹل ایکسچینج سے رابطے کے لیے 0 نمبر مخصوص ہے۔ یس ایکسچینج پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی، آپ کیا ایکسچینج کرتی ہیں؟ مسکراہٹ مسرت دل۔ عمران نے مسکراتے کہا، جی کیا مطلب؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بولنے والی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ جو چاہیں وہ ایکسچینج ہو سکتا ہے، لڑکی نے انتہائی بے باکانہ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ فی الحال تو میری کال لارڈ بار کے مینیجر رالف تک ایکسچینج کر دیں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مینیجر لارڈ، رالف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری مگر کرخت آواز سنائی دی۔
بولنے کا لفظ شاید تم نے تکلف میں کہہ دیا، ورنہ تمہیں بولنے کی جگہ لفظ قرآن استعمال کرنا چاہیے۔ عمران نے اسی طرح شگفتہ سے لہجے میں جواب دیتے کہا، اوہ آپ کون ہیں؟ اس بار دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، ہارٹ پیٹر نے تمہیں فون کیا ہوگا۔ عمران نے کہا، او تو آپ مائیکل ہیں۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، صرف ملاقات کا شرف بخش دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ ملاقات ذرا علیحدگی میں ہونی چاہیے۔ عمران نے جواب دی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، ہوٹل لارکی سے۔ عمران نے جواب دیا، تو آپ آدھے گھنٹے بعد وہاں سے قریب ہی ایک ہوٹل لائن اسکائی اس کے اسپیشل روم نمبر 7 میں پہنچ جائیں، میں وہاں موجود ہوں گا، وہ انتہائی محفوظ جگہ ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ ارے تم ابھی تک منہ پھلائے ہی بیٹھے ہو؟ سنو، یہاں ایگریمنٹ ایجنٹ لازماً موجود ہوں گے جنہیں ہماری تلاش ہوگی، کیونکہ جو لوگ ہماری نگرانی پاکیشیا میں کر سکتے ہیں وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں، اور یہاں کے زیر زمین دنیا کے افراد کا زیادہ تر تعلق ایگریمیا سے ہے، اسی لیے ہم کھلے عام کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ یقیناً علم نہیں ہوگا کہ تمہارے دوستوں میں سے اب کتنے افراد کا تعلق ایگریمیا کی خفیہ ایجنسی سے ہے اور کتنوں کا نہیں، اور نہ ہم ان سے کھل کر کوئی بات کر سکتے ہیں، اور ورنہ ہمارا مشن یہاں اور جزیرہ سلامہ میں ورنہ ہمارا مشن یہاں جزیرہ سرامہ میں ہے، ہم نے تو یہاں سے لیڈیز آئلینڈ میں داخل ہونے کا راستہ بنانا ہے۔ البتہ تم ایک کام کر سکتے ہو کہ خاور کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں سے ملو اور ان سے باتوں باتوں میں یہ معلومات حاصل کرو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کے خلاف یہاں کون سا گروپ کام کر رہا ہے۔ اگر تمہیں اس کا سراغ مل جائے تو پھر اس کے چیف پر ہاتھ ڈالنا ہمارا دوسرا قدم ہوگا، اس کے ذریعے ہم اس گروپ کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہاں کھل کر کام کرنے میں آسانی رہے گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے جونا سے کہا، ٹھیک ہے ماسٹر، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا سراغ بھی لگا لوں گا اور اس کے چیف کو گردن سے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جوانا نے مسکراتے جواب دیا، عمران صاحب، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہاں ہوٹل میں رہنے کی بجائے کسی کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں؟ چوہان نے کہا، ابھی نہیں، ہم یہاں سیاحوں کے روپ میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والوں کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی، اگر ہم نے فوری طور پر کوئی پرائیویٹ کوٹھی لے لی تو پھر لوگ چونک جائیں گے۔ عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ میں اپنے مشن پر جاؤں؟ جوانا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں خاور تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کسی بھی مرحلے پر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاور بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران نعمانی اور چوہان کے ساتھ ہوٹل سے نکلا اور لائن اسکائی ہوٹل کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ وہاں سے قریبی موجود تھا۔ لائن اسکائی خاصا بڑا ہوٹل تھا۔ ہوٹل پہنچ کر جب انہوں نے ویٹر سے اسپیشل روم نمبر 7 کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا تو کمرے میں موجود ایک درمیانے قد اور بھاری جسم کا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آدمی کا چہرہ بھاری اور باروک تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ میرا نام رالف ہے، کمرے میں موجود آدمی نے مسکراتے کہا اور اس بار اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ اب واقعی آپ کا نام رالف ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے فون پر بات کی تو اس وقت رالف کی بجائے آپ کا نام ولف لگتا تھا۔ ویسے میرا نام مائیکل ہے، عمران نے مسکراتے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور رالف بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا مخاطب کون ہے، رالف نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر چوہان اور نعمانی سے مصافحہ کر کے وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ رالف نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت تو لائم جوس کا موڈ ہے، عمران نے مسکراتے کہا تو رالف نے اس بات میں سر ہلاتے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوٹل سروس کو اپنے لیے شراب اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے لائم جوس کا آرڈر دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آرڈر سرو کر دیا گیا۔ اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رالف نے شراب کا گھونٹ بھرتے کہا۔ ہارٹ پیٹر نے بتایا کہ تم پہلے کریمیا کے کسی سرکاری تنظیم سے منسلک تھے جو سائنسی لیبارٹری کو کسی سائنسی سامان سپلائی کرتی تھی۔ عمران نے لائم جوس سپ کرتے ہوئے کہا تو رالف بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، رالف نے مختصر سا جواب دی۔ کیا اب بھی تم اس دھندے سے منسلک ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو 4 سال پہلے یہ کام چھوڑ دیا، رالف نے جواب دیتے کہا۔ دیکھو رالف، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں سے قریب ہی ایک جزیرہ ہے کانڈا، وہاں ایک خفیہ سائنسی لیبارٹری، وہاں میرا دھندا اسی لیبارٹری کو ان کا مطلوبہ سامان سپلائی کرنا ہے، ہر قسم کا سامان۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لیبارٹری کو بھی سپلائی میرے ذریعے ہی ہو، اسی لیے تم میری مدد کر سکتے ہو کیا؟ عمران نے اس بار ذرا واضح انداز میں بات کرتے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ لیڈیز آئلینڈ؟ رالف نے چونک کر کہا۔ ہاں، آج کل اسے لیڈیز آئلینڈ کہا جاتا ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ لیکن وہاں کی لیبارٹری تو حکومت کے تحت ہے، حکومت خود ہی اسے سامان سپلائی کرتی ہے، رالف نے کہا۔ بعض سامان ایسا ہوتا ہے جو حکومت سپلائی نہیں کیا کرتی، آخر وہاں نوجوان سائنسدان بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو رالف بے اختیار اچھل پڑا تھا۔
ओह, आप जिस सामान की बात कर रहे हैं इसका मतलब अब मैं समझा हूँ। वेरी गुड, वाकई आप दिलचस्प सामान सप्लाई करते होंगे। लेकिन मिस्टर माइकल, आपको यकीनन इस बात का इल्म नहीं कि वहाँ कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। वो मुकम्मल तौर पर औरतों का जजीरा है, इसलिए लामहला वाला सामान तो वहीं जजीरे पर ही लेबॉर्ट्री को सप्लाई हो जाता होगा। रॉल्फ ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है, लेकिन इंसानी फितरत है कि वो इंसानियत से उकता जाता है और चेंज पसंद करता है। मुझे यकीन है कि अगर किसी भी तरह वहाँ के किसी नौजवान साइंसदान से राब्ता हो जाए तो मैं अपना बिजनेस बहाल कर लूँगा। इमरान ने कहा, मैं ज़ाती तौर पर तो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता, अलबत्ता आपको एक टिप दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरा नाम दरमियान में नहीं आए। रॉल्फ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, आप फिक्र ना करें, हार्ट पीटर ने कुछ सोच कर ही मेरी सिफारिश की होगी। इमरान ने कहा तो रॉल्फ ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ का एक मशहूर होटल लॉन्स है। इस होटल लॉन्स की मालिका एक नौजवान खातून पेनी है। इस पेनी के ताल्लुकात लेडीज़ आइलैंड की लेबॉर्ट्री के इंतजामी इंचार्ज सार्जर से हैं। सार्जर खुफिया तौर पर वहाँ से यहाँ आता रहता है। इन दोनों ने ऐसी मुलाकातों को खुफिया रखने के लिए मेरे होटल का एक कमरा रिजर्व करवाया हुआ है। इस कमरे का नंबर स्पेशल रूम 11 है। दोनों कई बार रोज़ यहाँ रहते हैं। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रॉल्फ ने जवाब देते कहा, ये पेनी वैसे कहाँ रहती है? इमरान ने पूछा। अपने होटल में ही इसकी रिहाइश है। इंतहाई होशियार और तेज़ तर्रार औरत है। सिवाय सार्जर के किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि लॉन्स होटल इस सार्जर की ही मलकियत है या इसकी रकम से ख़रीदा गया है, क्योंकि सार्जर एक्रीमिया के एक लॉर्ड का बेटा और काफ़ी मालदार आदमी है। रॉल्फ ने जवाब देते कहा, ओके, बेहद शुक्रिया, अब इजाज़त। इमरान ने कुर्सी से उठते कहा, फिर इमरान रॉल्फ से मुसाफा करते हुए होटल से बाहर आ गया था। अच्छी टिप मिल गई है। इसी तरह तो बराह रास्त लेबॉर्ट्री से रब्ता हो सकता है, चौहान ने बाहर आते हुए कहा। रब्ता तो बात की बात है, असल बात तो यह है कि इस तरह ये मालूम हो गया है कि एक रास्ता ऐसा मौजूद है जिसका इल्म लेडीज़ आइलैंड की इंतज़ामिया को भी नहीं, वरना वो लोग सार्जर को यकीनन इस तरह खुफिया तौर पर यहाँ ना आने देते। मुझे ऐसे ही रास्ते की तलाश थी, इमरान ने जवाब दिया। चौहान और नौमानी दोनों ने इस बात में सर हिला दिए थे। अब क्या प्रोग्राम है, इस पेनी को पकड़ा जाए? नौमान ने कहा, नहीं, इसे कुछ मालूम नहीं होगा सार्जर यहाँ आने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, और अगर पेनी को पकड़ा गया तो हो सकता है इसकी इत्तला सार्जर तक पहुँच जाए और वो वहाँ आना ही बंद कर दे। इसीलिए हमने सिर्फ इस पेनी की निगरानी करनी है। हमारा असल टारगेट तो सार्जर है। इसके हाथ आने के बाद खुफिया रास्ते का इल्म हो सकेगा। इमरान ने कहा, लेकिन न जाने ये सार्जर कब आएगा। हम इस वक्त तक बेकार बैठे रहेंगे। क्यों ना हम पेनी को अगवा करके सार्जर को फ़ोन करवाएं और सार्जर को यहाँ आने पर मजबूर कर दें। चौहान ने कहा, नहीं, ज़रा सा मामला रूटीन से हटकर हो गया तो सार्जर मशकूक हो जाएगा। वो यहाँ किसी सरकारी काम के लिए नहीं आता, सिर्फ तफरी करने आता है। इसीलिए हमें बहरहाल इंतज़ार करना ही होगा, इमरान ने कहा, और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए थे। इस दौरान वो पैदल चलते हुए वापस अपने होटल पहुँचे ही थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया था। यस, इमरान ने लहजा बदलकर बात करते कहा, मिस्टर माइकल से बात करवाएं, मैं राल्फ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राल्फ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि राल्फ अभी तो इनसे बात करके गया था। फिर इतनी जल्दी उसके फ़ोन आ जाने का मतलब कि कोई इंतहाई ख़ास बात हो गई है। माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने इस बार माइकल वाले लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, जो टिप मैंने आपको दी थी ना, मैं आपसे मिलकर वापस आ गया हूँ, तो मुझे इत्तला मिली कि वो टिप खसूसी जगह पर मौजूद है। दूसरी तरफ से राल्फ की आवाज़ सुनाई दी, गुड, लेकिन हमें भी तो कोई खसूसी प्राइवेट जगह चाहिए ताकि हम अपनी कारोबारी मीटिंग कर सकें और इस ट्रिप से भी वहाँ इत्मीनान से बातचीत हो सके, साथ ही ट्रांसपोर्ट भी, ताकि माल को आसानी से सप्लाई किया जा सके। क्या इसका फौरी इंतज़ाम कर सकते हैं? आपको माकूल मुआवजा दे दिया जाएगा, इमरान ने जवाब देते कहा। हाँ, क्यों नहीं, आप जैसे मौजूद ग्राहकों की खिदमतों पर तो हम मजबूर हैं। डेविस टाउन 81, वहाँ ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है और मेरा आदमी भी, जो आपका नाम सुनकर वापस चला जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दी। इसे खुशबख्ती कहते हैं, चौहान कह रहा था। न जाने कितने दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन किस्मत इतने ज़ोरों पर है कि चंद घंटे भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इमरान ने रिसीवर रखकर सामने बैठे चौहान और नौमानी से मुखातिब होकर कहा, किसका फ़ोन था? चौहान ने चौंक कर कहा, क्योंकि फ़ोन में लाउडर नहीं था, इसलिए वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ नहीं सुन सके थे। रॉल्फ का, इमरान ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने रॉल्फ की इत्तला भी दोहरा दी थी। वेरी गुड, ये तो वाकई खुशकिस्मती है, चौहान ने कहा। आओ पहले इस कोठी को चेक कर लें, फिर सार्जर को वहाँ लेकर आने की प्लानिंग करेंगे। इमरान ने उठते कहा, अपने साथियों के लिए तो कोई पैगाम हमें छोड़ देना चाहिए।
नवानी ने भी कुर्सी से उठते कहा, अभी नहीं, बाद में फ़ोन करेंगे, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए कास्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कास्टर बोल रहा हूँ, कास्टर ने सपाट लहजे में कहा। रॉकी बोल रहा हूँ बॉस, आपके लिए एक अहम इत्तला मिली है। अली इमरान का साथी जवाना यहाँ सरामा में मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया तो कास्टर बेख्तियार सीधा हो बैठा। कहाँ है? लेकिन एयरपोर्ट पर तो इसे चेक नहीं किया गया। कास्टर के लहजे में हैरत थी। वो मेकअप में है और चूंकि यहाँ सरामा में क्रीमिया स्याह फार्म अफराद की खासी तादाद मौजूद है और ये लोग आते भी रहते हैं, इसीलिए इसे मार्क नहीं किया जा सका। लेकिन उसने जब अपनी शनाख्त बतौर जवाना करवाई तो उसे शनाख्त कर लिया गया। रॉकी ने जवाब देते कहा, ओह गुड, तफसील बताओ, कहाँ है वो और तुम्हें इत्तला कैसे मिली? कास्टर ने जोशीले लहजे में कहा, बॉस मैं एंथोनी के साथ उसके दफ्तर में मौजूद था, इसे वहाँ कॉल मौसूल हुई। इसका एक पुराना दोस्त उसे मिलने आया है। जब एंथोनी ने इस दोस्त का नाम पूछा तो दूसरी तरफ से बताया गया वो अपना खुफिया नाम रखना चाहता था। एंथोनी बेहद हैरान हुआ। उसने हुलिया मालूम किया तो उसे सिर्फ इतना बताया गया कि वो देवकामत आदमी है और एक्रीमियन साफ आम है। इसके साथ दूसरा आदमी आम एक्रीमी है। एंथोनी ने इन्हें कॉल कर लिया। ये दोनों जब आए तो इस जॉना ने, जिसने मेरे सामने अपना नाम रॉजर बताया था, एंथोनी से कहा कि वो मुझे कुछ देर के लिए बाहर भेज दे। एंथोनी ने मुझे कहा कि मैं बाहर चला जाऊं, तो मैं उठकर अगबी कमरे में आ गया। यहाँ ऐसी मशीनरी मौजूद है कि मैं इस कमरे में बैठकर उन्हें देख भी सकता था और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन सकता था। मुझे सादमे की और इस रारियत की वजह से तजस्सुस बेदार हो गया। चनाचा मैंने कमरे में पहुंचकर मशीन ऑन कर दी। उसी वक्त राजू ने एंथोनी से अपना तारुफ करवाया था तो एंथोनी बेख्तियार उछल पड़ा। वो जॉना का इंतहाई गहरा दोस्त रहा था। दोनों एक दूसरे के गले मिले। इस जॉना ने एंथोनी को बताया कि वो पाकिस्तान में अली इमरान का मुलाजिम हो गया है और आजकल एक ख़ास मिशन पर सराम आया हुआ है। एंथोनी ने इस मिशन के बारे में पूछा तो जॉना टाल गया था और फिर वो तीनों उठकर इस दफ्तर से कहीं चले गए। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, रॉकी ने तफसील बताते कहा। ओह, ये तो इंतहाई अहम इत्तला है। इसका मतलब है कि या तो इमरान यहाँ पहुँच चुका है या फिर बाद में आने वाला है। हमने जॉना को हर हाल में पकड़ना है और इससे सारी बात भी उगलवानी है, कास्टर ने तेज लहजे में कहा। आप चाहते हैं कि इसे अगवा कर लिया जाए? रॉकी ने कहा, हाँ, इसे और इसके साथी को भी बेहोश करके अगवा करवाओ और फिर इन दोनों को रेड हाउस पहुँचा दो। मुझे इत्तला दो, लेकिन ख्याल रखना कि ये काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। हो सकता है कि जॉना का साथी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी हो। ये लोग हद दर्जा तेज़ हैं। कास्टर ने कहा, आप फिक्र ना करें बॉस, ऐसे काम तो हमारे लिए चुटकी बजाते हो जाते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर कास्टर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया था। एक बार मुझे इमरान का पता चल जाए फिर देखूंगा कि आदमी कितने सांस ले सकता है, कास्टर ने बड़बड़ाते कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी थी। कास्टर ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कास्टर बोल रहा हूँ, कास्टर ने तेज लहजे में कहा था। रॉकी बोल रहा हूँ बॉस, हुक्म की तामील हो चुकी है। ये दोनों बेहोशी के आलम में रेड हाउस में मौजूद हैं। मैं रेड हाउस से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से रॉकी की आवाज़ सुनाई थी। तफसील से बताओ, कैसे अगवा किया गया? कास्टर ने पूछा। बॉस, आपका हुक्म मिलने के बाद मैंने ट्रेस किया एंथोनी जॉना और उसका साथी कहाँ गए। चनाचा मुझे मालूम हुआ कि वो होटल के नीचे बने तहखानों में एक खास साउंड प्रूफ कमरे में मौजूद हैं। इस होटल में मेरे आदमी मौजूद हैं। चनाचा मैंने फौरी कार्रवाई की, इस साउंड प्रूफ कमरे में मशरूबात मंगवाए तो मेरा एक आदमी मशरूबात लेकर वहाँ गया और वहाँ पर बेहोश कर देने वाली गैस का टाइम कंट्रोल कैप्सूल छोड़ आया था, जिससे 3 मिनट बाद खुद ब खुद फायर होना था। चनाचा वो फायर हो गया और चूंकि कमरा बंद था इसीलिए एंथोनी जॉना और उसके साथी बेहोश हो गए थे। इसके बाद मैंने इन तीनों को खुफिया रास्ते से वहाँ से निकलवाया। एंथोनी तो इस बेहोशी के आलम में एक बार में फिकवा दिया गया है। वो 4 घंटों बाद खुद होश में आ जाएगा, जबकि जॉना और उसके साथी को हम रेड हाउस ले आए हैं। रॉकी ने तफसील बताते कहा। इस एंथोनी को भी ख़त्म कर देना था, बाद में वो मुसीबत बन सकता है। कास्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं बॉस, उसे ज़िंदगी भर मालूम ना हो सकेगा कि वो अपने खुफिया कमरे में कैसे बेहोश हुआ और कैसे बाग में पहुंचा और जॉना और उसके साथी कहाँ चले गए, क्योंकि मशरूब ले जाने वाले आदमी को वहाँ से फौरी तौर पर हटा दिया गया था। रॉकी ने कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ, कास्टर ने कहा और फिर रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसका चेहरा जोश की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। टैक्सी खासी तेज़ रफ्तारी से जजीरा सरामा के शुमाल मगरब में वाक़ इलाके लॉन्ग टाउन की तरफ बढ़ती जा रही थी। टैक्सी की अगली सीट पर जूलिया और सोलिया बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी थी। उन्हें सरामा पहुंचते हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। दोनों ही एक्रीमियन मेकअप में थी। एयरपोर्ट से करीब ही एक होटल में उन्होंने कमरे बुक करवाए थे और फिर वो आपस में आइंदा का प्रोग्राम तय कर रही थी कि वेटर्स उनके मतलूबा मशरूबात लेकर कमरे में आ गई। जूलिया ने इस वेटर से वैसे ही पूछ लिया कि क्या वो कभी लेडीज़ आइलैंड गई है। इस पर इस वेटर्स ने इस बात में जवाब दिया तो जूलिया ने उसे टिप के तौर पर एक भारी रकम देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किस तरह इन दोनों को आइलैंड तक पहुंचाने का बंदोबस्त करे।
वेट्रेस ने उन्हें लॉन्ग टाउन में वाक़ एक बाटा शाकी का पता दिया था, जिसकी मालिका रोज़ मैरी थी। इस वेट्रेस ने बताया कि रोज़ मैरी लेडीज़ आइलैंड के इंचार्ज मादाम रोज़ी की दोस्त है और मादाम रोज़ी को जब भी किसी भी मकसद के लिए जजीरे पर औरतों की ज़रूरत पड़ती है तो उसका इंतज़ाम रोज़ मैरी ही करती है। इसीलिए अगर रोज़ मैरी चाहे तो वो आइलैंड जा सकती है। इस वेट्रेस ने बताया कि वो भी रोज़ मैरी की वजह से 2 साल आइलैंड में एक होटल की वेट्रेस के तौर पर गुजार आई थी। चनाचा जूलिया और सालिया दोनों इस वक्त टैक्सी में बैठी लॉन्ग टाउन रोज़ मैरी से मिलने जा रही थी। लॉन्ग टाउन जजीरे के शमाल मगरब में वाक़ एक अलग थलग ही इलाका था, जहाँ इस जजीरे के मकामी अफराद की कसरत थी। ये लोग सरामा कहलाते थे। ये अपने रहन सहन, कदोकामत और स्याह रंगत की वजह से क्रीमियन स्याह फामों से मिलते जुलते थे। सिर्फ फ़र्क इतना था कि इन लोगों के चेहरों के खदोखाल स्याह फामों से अक्सर मुख्तलिफ थे। सरामा हद दर्जा लड़ाके और ख़तरनाक हद तक जोशीले लोग थे, इसीलिए दूसरी आबादी को महफूज रखने के लिए उन्हें लॉन्ग टाउन में महदूद कर दिया गया था। ये लोग जजीरे पर मुख्तलिफ काम ज़रूर करते थे, लेकिन इन्हें लॉन्ग टाउन के अलावा जजीरे पर और किसी रिहायशी इलाके की इजाज़त ना दी जाती थी। जजीरे पर मौजूद ट्रांसपोर्ट तकरीबन सरामा के लोगों के कब्जे में ही थी। लॉन्ग टाउन में बार, जुए खाने, डांसिंग हॉल, होटल और हर वो चीज़ मौजूद थी जो जजीरे पर पाई जाती थी, और अक्सर एक क्रीमियन सयाह वहाँ जाते रहते थे क्योंकि जजीरे की निस्बत वहाँ पर तफरीह निस्बतन काफ़ी सस्ती थी। लेकिन रात को कोई गैर मुल्की लॉन्ग टाउन में रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लूटे जाने और कत्ल हो जाने के 100% नहीं तो 95% बहरहाल चांसेस होते थे। जब टैक्सी में दोनों लॉन्ग टाउन जा रही होती तो उसका ड्राइवर भी सरामा ही था। वो बार बार बैक मिरर से अगली सीट पर बैठी हुई 2 औरतों को देखता, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, लेकिन फिर खामोश हो जाता। सौले ने उसकी कैफियत नोट कर ली। पहले तो उसने इस तरफ ध्यान ना दिया क्योंकि ये इखलाकी और माशरती तौर पर आज़ाद इलाका था, इसीलिए यहाँ ऐसी बातों की परवाह नहीं की जाती थी। लेकिन जब ड्राइवर की कैफियत बार बार सौले ने भी नोट की तो उससे रहा ना गया। ड्राइवर, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? हम काफ़ी देर से नोट कर रही हैं कि तुम कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हो, फिर बगैर कुछ कहे ही मुंह बंद कर लेते हो। सौले ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया भी चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखने लगी। मैडम, मैं वाकई आपसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसके लिए खामोश था कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। आप एक्रीमियंस हैं और अगर आप नाराज़ ना होकर मेरी शिकायत पुलिस में कर दी तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस से ही महरूम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस सरामा लोगों के बारे में इंतहाई सख्त रवैया रखती है। ड्राइवर ने जवाब देते कहा, तुम खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो? लेकिन मुझे अपना नाम बता दो ताकि बातचीत में आसानी रहे। सौले ने मुस्कुराते कहा, मेरा नाम कन्नास है मैडम। आपने टैक्सी में बैठने के बाद मुझे लॉन्ग टाउन के बाटा शाकी ले जाने कहा और फिर आप जो गुफ्तगू कर रही हैं इसमें नटाशा की मलका रोज़ मैरी का नाम बार बार आया है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ मैरी हद दर्जा अक्खड़, खतरनाक और शातिर औरत है। वो गैर मुल्कियों को लूटने में पूरे लॉन्ग टाउन में मशहूर है। लॉन्ग टाउन में उसने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खतरनाक पेशावर, कातिल, गुंडे और बदमाश शामिल हैं। और इसकी बार में न सिर्फ लॉन्ग टाउन के सबसे खतरनाक गुंडे हर वक्त मौजूद रहते हैं, बल्कि पूरे क्रीमिया से आने वाले खतरनाक लोग, जिनमें औरतें भी शामिल होती हैं और मर्द भी, इस बार के मुस्तकिल गाहक हैं। आपका अंदाज़ और चेहरा बता रहा कि आप बहरहाल इन खतरनाक लोगों में शामिल नहीं, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाह रहा था कि आप वहाँ पूरी तरह होशियार रहें। ड्राइवर कन्नास ने तफसील से बात करते कहा, हमें मालूम हुआ है कि लेडीज़ आइलैंड में काम करने वाली औरतों को इंतहाई माकूल तरीन मुआवजे मिलते हैं, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हम इस आइलैंड पर कुछ अर्सा काम करें। हम इसीलिए क्रीमिया से यहाँ पर आए हैं कि हमें किसी ने बताया कि नताशा बार की मलका रोज़ मैरी लेडीज़ आइलैंड इंचार्ज मादाम रोज़ी की दोस्त है और जो ख़वातीन वहाँ भेजी जाती हैं वो रोज़ मैरी ही बेचती है, इसीलिए हम इससे मिलने जा रही हैं। सौले ने जवाब देते कहा, आपको जिसने भी ये बात बताई है उसने दुरुस्त बताया है। रोज़ मैरी वाकई मादाम रोज़ी की दोस्त है। रोज़ मैरी क्रीमिया में तवील अरसे तक रही है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको वहाँ इस वक्त तक नहीं भिजवा सकेगी जब तक मादाम रोज़ी यहाँ आकर आपको क्लियर ना कर दे। और मादाम रोज़ी को गुज़श्ता 1 साल से लॉन्ग टाउन में नहीं देखा गया। इसके अलावा आपसे भारी रकूमात भी हासिल करेगी और आपका काम भी ना करेगी। अगर आपने एहतजाज किया तो फिर आपकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। कनास ने जवाब देते कहा, कोई ऐसा तरीका जो तुम्हारी नज़र में कि हम किसी न किसी तरह लेडीज़ आइलैंड पहुँच जाएँ? इस बार जूलिया ने कहा, नहीं मैडम, मेरी नज़र में तो कोई तरीका नहीं। अलबत्ता अगर आप किसी तरह रोज़ मैरी को रजामंद कर लें तो शायद आपका काम हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि वो ख़तरनाक, मक्कार, अय्यार औरत है, इसीलिए आप पूरी तरह होशियार रहें। कन्नास ने जवाब देते कहा, ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। सौल्या ने कहा और थोड़ी देर बाद टैक्सी लॉन्ग टाउन में दाखिल हो गई थी। ये खासा आबाद इलाका था, लेकिन यहाँ से रामा लोगों की कसीर तादाद नज़र आ रही थी, जबकि गैर मुल्की हाल खाली नज़र आते थे। लेकिन बहरहाल वो मौजूद थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। एक 4 मंजिला इमारत के सामने जाकर कनास ने टैक्सी रोक दी। इस इमारत के ऊपर
लशाकी बार का जहाजी साइज का नियॉन साइन जगमगा रहा था और अंदर से लोगों के शोर और बोलने की आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थी। जूलिया और सालिया दोनों ही नीचे उतर गई थी। जूलिया ने कनास को किराए के अलावा भारी टिप्पी दी और कनास उन्हें सलाम करके टैक्सी आगे बढ़ा ले गया था। आओ सालिया, जूलिया ने सालिया से मुखातिब होकर कहा, जो बड़े मुतमिन अंदाज में खड़ी बार में से बाहर आने और अंदर जाने वाले अफराद को देख रही थी। जूलिया और सालिया दोनों ने जीन्स की पतलूनें और स्याह रंग की मखसूस लेडीज जैकेट्स पहन रखी थी। अलबत्ता इन दोनों की कमीज़ के रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। जूलिया की कमीज़ का रंग गहरा नीला था, जबकि सालिया ने शोख रंग की मर्दाना कमीज़ पहन रखी थी। बाद में आने जाने वाले मर्द बड़े गौर से इन दोनों को देखते और फिर गुजर जाते। जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुई तो दोनों के चेहरों पर बेख्तियार शदीद नागवारी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि हॉल में लोगों के शोर के साथ साथ शराब की तेज़ बू और मुंशियात का गाढ़ा धुआं हर तरफ फैला हुआ था। हॉल में सरामा अफराद की कसरत तादाद थी, जिनमें औरतें भी खासी तादाद में शामिल थीं। अलबत्ता कहीं कहीं दूसरी कौमियत के अफराद भी बैठे नजर आ रहे थे। एक तरफ बड़ा काउंटर था, जिसके पीछे दो सरामा लड़कियां खड़ी अपने काम में मसरूफ थीं। जूलिया और सालिया अंदर दाखिल होकर एक नज़र हॉल का जायजा लेने लगी और फिर काउंटर की जानिब मुड़ गई थी। लेकिन इसी लम्हे एक मेज़ के गेट कुर्सी पर बैठा हुआ एक लहीम शहीम आदमी तेजी से उठा। उसने भी जीन्स और जैकेट पहनी थी। उसके गले में सुर्ख रंग का रुमाल बंधा हुआ था और वो अपने चेहरे मोहरे से कोई गुंडा ही नजर आ रहा था। चेहरे पर जख्मों के निशानात भी नुमाया थे। उसकी छोटी छोटी आंखों में खबासत जैसे कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके हाथ में मंशियात से भरा हुआ सिगरेट था। वो कुर्सी से उठकर तेजी से जूलिया और सालिया की जानिब बढ़ा। इधर आओ हनी, मार्टी के पास बैठो। मार्टी से बड़ा कदरदान तुम्हें पूरे लॉन्ग टाउन में और कोई नहीं मिलेगा। उसने इन दोनों के करीब जाकर बड़े उबाशाना लहजे में बात करते कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। जाओ और जाकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाओ नन्हे बच्चे, जाओ शाबाश। सालिया ने उसे विचकारते हुए कहा तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो इनकी तरफ मुतवज्जा थे सालिया की बात सुनकर बेख्तियार हंसने लगे। तो तुम मार्टी को ऐसा कह रही हो? तुम्हारी ये जुर्रत? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मार्टी कौन है। इस आदमी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते कहा और इसके साथ ही उसने झपटकर सालिया का बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे बिजली की सी तेजी से सालिया का बाजू घुमा और थप्पड़ की जोरदार आवाज़ के साथ ही हॉल गूंज उठा था। वो आदमी थप्पड़ खाकर बेख्तियार लड़खड़ाता 4 कदम पीछे हट गया और थप्पड़ की आवाज़ गूंजते ही पूरे हॉल में जैसे यखलक सन्नाटा छा गया। मेरा ख्याल है कि तुम जैसे नन्हे बच्चे के लिए एक ही थप्पड़ काफ़ी रहेगा। जाओ, दफा हो जाओ, सालिया ने मुंह बनाते कहा। आओ बेटी, ऐसे अहमक लोग तो हर जगह अपनी दुम हिलाते फिरते हैं। जूलिया ने मुस्कुराते सालिया से कहा और फिर दोबारा काउंटर की तरफ इस तरह बढ़ने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना। तुम्हारी जुर्रत? मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। यखलक हॉल मार्टी के गुस्से से भरी चीखों से गूंज उठा था और इसके साथ ही मार्टी ने इस तरह उछलकर सालिया पर हमला कर दिया जैसे कोई वहशी सांड अपने पूरे जोश में हमला करता है। लेकिन सालिया पारे की तरह तड़पी और मार्टी, जिसने इंतहाई वहशियाना अंदाज में सालिया पर हमला किया था, सालिया की तरह एन आखिरी लम्हे में अचानक एक तरफ हट जाने पर उसे अपना आप संभालना मुश्किल हो गया था। वो दौड़ता हुआ अगली दीवार से एक धमाके के साथ टकराया और चीखता हुआ वापस फर्श पर गिर गया था। तुम एक तरफ हट जाओ, इस मच्छर की भैं भैं मैं बंद कराती हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते सालिया से कहा। नहीं, ये मेरा शिकार है, सालिया ने जवाब दिया तो दोनों ऊंची आवाज़ में इस तरह बातें कर रही थी जैसे वो लड़ाई में शामिल होने की बजाय किसी मेज़ पर बैठी गपशप कर रही। मार्टी नीचे गिरते ही बिजली की तेज़ी से उछलकर खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से और नदामत से बुरी तरह मसक हो रहा था। दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आने लगा। उसकी ज़हनी हालत वाकई बेहद ख़राब नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रिवॉल्वर निकाला, एक धमाका हुआ और उसके साथ ही रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। यह फायर जूलिया की तरफ से किया गया था। मर्द बनते तो मर्दों की तरह लड़ो, जूलिया ने मुंह बनाते कहा। तो तुम मैं मार्टी ने चीखते हुए कुछ कहना चाहा। गुस्सा, निदामत और झुंझलाहट तीनों के अरूज की वजह से उसकी ज़ुबान से अल्फाज तक ना निकल रहे थे। क्या बकरियों की तरह मैं कर रहे? सालिया ने ऊंची आवाज़ में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने यखलक उछलकर मार्टी पर हमला किया और उसके पैरों में मौजूद ऊंची एड़ी के जूते पूरी कुव्वत से मार्टी के चेहरे पर पड़े और सालिया तो कलाबाजी खाकर सीधी खड़ी हो गई, जबकि मार्टी चीखता हुआ अगली दीवार से वश के बल टकराया और फिर मुंह के बल नीचे झुकता हुआ एक धमाके से पहलू के बल फर्श पर गिरा था। इसके चेहरे से खून की धारें निकल गईं। सालिया के जूतों की नोकीली एड़ियों ने इसके चेहरे पर इस तरह जख्म डाल दिए कि जैसे किसी ने नेज़े मार दिए हों। इसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। नीचे गिरकर उठने के लिए उसका जिस्म एक बार फिर सिमटने लगा कि यखलक सालिया फिजा में उछली और फिर एक बार फिर उसका पैर इसके सीने पर लगा था, जबकि दूसरा गर्दन पर हॉल मार्टी के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीखों से गूंज उठा था। इसकी गर्दन में भी सुराख हो गया था और इसमें से खून फवारे की सूरत निकलने लगा। अब वो ज़िबा हुई बकरी की तरह फर्श पर पड़ा हुआ था, तड़प कर बल्कि सही अल्फाज में फड़क रहा था। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, आओ, जूलिया ने मुस्कुराते सालिया से कहा और फिर इस तरह काउंटर की जानिब बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना। बड़े लड़ाके बने फिरते।
सोलह ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में हिंकार भरते कहा और जूलिया के पीछे चलती हुई काउंटर के तरफ बढ़ गई थी। पूरे हॉल में सकूत तारी पूरे हॉल में सकूत तारी हो गया था। हर शख्स की नजरें उसी जानिब थीं और लोगों की ऐसी हालत थी कि जैसे वो सांस लेना भूल गए। अचानक काउंटर के करीब एक दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद लेकिन स्मार्ट जिस्म की खूबसूरत सरामी लड़की बाहर आई थी। उसने उसने हैरत से एक लम्हे के लिए सारे मंजर को देखा था। फिर उसकी नजरें काउंटर के करीब पहुंचने वाली जूलिया और सालिया पर जम गई थी। कौन हो तुम? उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। हमने इस बार की मलका रोज मैरी से मिलना है। जूलिया ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। मुझसे? क्यों? मगर मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। और ये तुमने मेरे बार में हंगामा क्यों किया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ हंगामा करने वालों को खड़े खड़े गोली मार दी जाती है? रोज मैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा था। हंगामा हमने नहीं, इस आदमी ने किया है। तुम बेशक अपने आदमियों से पूछ लो। हम जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, इस आदमी ने उठकर अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया। मना करने से बाज नहीं आया था, उल्टा लड़ने लगा। तो हमने थोड़ा सा सबक सिखा दिया। जूलिया ने मुंह बनाते कहा। इसको उठाकर बाहर फेंकवा दो, रोज मैरी ने एक तरफ खड़े आदमी से कहा। और फिर वह जूलिया और सालिया से मुखातिब हो गई। तुम मेरे साथ आओ। मेरा नाम रोज मैरी है और मैं इस बार की मालिका हूँ, रोज मैरी ने कहा। बार बार बताने की जरूरत नहीं, तुम पहले भी बता चुकी हो, जूलिया ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो रोज मैरी आग की तरह तब तो रोज मैरी का चेहरा यखलक आग की तरह तब उठा था, लेकिन जिस तेजी से सुर्ख पड़ा था उसी तेजी से नॉर्मल भी हो गया। तो तुम कोई खास चीज़ हो? बहरहाल ठीक है, आओ, रोज मैरी ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जूलिया और सालिया ने एक नज़र हॉल की तरफ देखा, फिर मुस्कुराती हुई इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके अख्ताम पर एक दरवाज़ा था। रोज मैरी दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। फिर वो रुक गई और जूलिया और सालिया वहीं पहुंची तो उसने हाथ से दबाव डालकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जूलिया और सालिया भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। ये खास बड़ा सा कमरा था जिसे इंतहाई जदीद और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से बने हुए फर्नीचर से मुज़य्यन किया गया था। अंदाज दफ्तर जैसा था। एक कोने में शॉर्ट सर्किट टीवी चल रहा था जिस पर बार बार हॉल का मंजर नजर आ रहा था। मंजर के मुताबिक 4 आदमी इस मार्ची को उठाकर बाहर हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और हॉल में लोग इंतहाई ऊंची आवाज़ों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक हंगामा सा बरपा था। इन बातों का मौजू जूलिया और सालिया ही थी। हर शख्स उनकी जुर्रत, हौसला, लड़ाई के फ़न में महारत पर दिल खोलकर दाद दे रहा था। रोज़ मैरी ने मेज़ पर मौजूद रिमोट कंट्रोल उठाया और उसका बटन ऑफ कर दिया था। टीवी बंद हो गया और खुद बड़ी सी दफ्तरी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गई थी। बैठो, रोज़ मैरी ने कुर्सी पर बैठते मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते कहा। हम तुम्हारी इस फटीचर सी बार में नौकरी करने नहीं आई कि तुम इस तरह अफसर बनकर बैठ जाओ। इधर सोफों पर हमारे साथ आकर बैठो ताकि बातचीत दोस्ताना माहौल में हो सके। सोलह ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सियों पर बैठने की बजाय साइड पर रखे हुए इंतहाई आरामदेह सोफे पर जाकर बैठ गई। वो दोनों भी बैठ गई। सोलह ने मुस्कुराते कहा और कुर्सियों पर बैठने के बजाय साइड पर रखी हुई इंतहाई आरामदेह सोफों पर जाकर दोनों बैठ गई थी। रोज मैरी के चेहरे पर पहले से मौजूद हैरत और उलझन के तासुरात में कुछ इजाफा हो गया, लेकिन वो कुर्सी से उठी और मेज़ के साइड से बाहर आकर वो इनके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई थी। पहले तुम अपना तारुफ करवाओ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी बातें आम लोगों से अक्सर मुख्तलिफ हैं, वरना मैं तो किसी का ऊंची आवाज़ में बोलना भी बर्दाश्त नहीं करती। और वो शख्स जिसका दूसरा लफ्ज़ और वो शख्स दूसरा लफ्ज़ मुंह से निकालने से पहले ढेर हो चुका होता है। रोज़ मैरी ने होंठ चबाते हुए कहा। इस खसूसी मेहरबानी का शुक्रिया। मेरा नाम जूलिया है और मेरी साथी है ये, इसका नाम ग्रेटी है। हम दोनों का ताल्लुक एक क्रीमिया की रियासत रोकनास से है। हम वहाँ मार्शल आर्ट्स की तरबियत देने वाले एक बैनुल-अक़वामी इदारे ब्लैक बेल्ट की इंस्ट्रक्टर हैं। लेकिन हमने यकसानियत से बोर होकर फैसला किया कि अब किसी और जगह पर काम किया जाए। फिर हमें मालूम हुआ कि यहाँ एक जजीरा है जिसे लेडीज़ आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि इस जजीरे पर सिर्फ औरतें रहती हैं। यह जजीरा हुकूमत क्रीमिया के तहत है और हुकूमत क्रीमिया औरतों के एक बहुत बड़ी कमांडो फोर्स कायम कर रही है और इस फोर्स के लिए जजीरे को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। हमें सुनकर बेहद मुसरत हुई और हमने फैसला किया कि हम भी वहाँ जाकर औरतों को कमांडो ट्रेनिंग देंगी। हमने वहाँ जो मालूमात हासिल की इसके मुताबिक जजीरे की इंचार्ज कोई मदाम रोज़ी हैं और फिर मदाम रोज़ी के राब्ते के लिए हमने बहुत लंबी जदोजहद के लिए तुम्हारी टिप हासिल की है। हमें मालूम हुआ कि मदाम रोज़ी के पास जो औरतें किसी भी सर्विस के लिए जजीरे पर भेजी जाती हैं वो तुम्हारे ज़रिए ही जाती हैं, क्योंकि तुम मदाम रोज़ी की दोस्त हो। चनाचा हम आज ही सरामा पहुँची हैं और होटल में कमरे बुक करवा कर और सामान रखकर हम टैक्सी पर बैठकर सीधी यहाँ पर आ गई हैं। बस यही सारी बात है, जूलिया ने तफसील से बताते कहा। तुम्हारी मार्शल आर्ट में महारत का अमली नमूना तो किसी हद तक मैं इस शॉर्ट सर्किट टेलीविज़न के ज़रिए देख चुकी हूँ। तुम वाकई इस फन में माहिर हो, लेकिन मदाम रोज़ी से मेरा राब्ता काफ़ी अरसे से हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह कि जजीरे पर अब कोई और औरत किसी सूरत जा नहीं सकती। वहाँ जो औरतें मौजूद हैं बस वही मौजूद रहेंगी।
जब तक हुकूमत एक क्रीमिया चाहेगी। अब तो मादाम रोजी भी चाहे जब भी तुम वहाँ नहीं जा सकती। रोज मैरी ने इस बार मुस्कुराते कहा। ओह, तो ये तो तुमने बड़ी बुरी खबर सुनाई। हमारा सारा एडवेंचर ही खत्म करके रख दिया। हम तो बड़े शौक से आई थी। ठीक है, जब वहाँ जाने की कोई गुंजाइश नहीं तो फिर मसला ही खत्म। हमने ख्वामखा इतना लंबा सफर किया। ओके, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने कुछ वक्त दे दिया। अब इजाजत। सोले ने उठते हुए कहा और जूलिया भी सर हिलाती उठ खड़ी हुई। अरे अरे बैठो, इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो, अब तो बातें होंगी। अब तो मुझे पता चला कि तुम मेरे खिलाफ किसी चक्कर में मुलविस नहीं। अब तो तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। रोज मैरी ने उठकर इंतहाई बेतकल्लफाना लहजे में कहा। तुम्हारे खिलाफ चक्कर? क्या मतलब? तुम्हारे खिलाफ क्या चक्कर हो सकता है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी यहाँ कई ग्रुपों से ताल्लुकात हैं, इसीलिए अक्सर वो लोग साजिशें करते रहते हैं। मैं यही समझती कि तुम्हारा ताल्लुक भी मेरे मुखालिफों में से है और तुम भी तो यहाँ किसी खास चक्कर में आई हो। लेकिन अब मेरा जहन साफ हो गया है, इसीलिए बैठो। रोजमेरी ने मुस्कुराते कहा और इसके साथ ही उसने मुड़कर मेज़ पर रखी हुई हाथ और इसके साथ ही उसने मुड़कर मेज़ पर रखी हुई हाथ से बजाने वाली घंटी पर हाथ रख दिया था। टेंडन की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ के साथ ही एक भी दरवाज़ा खुला। एक मुसल्लह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस मैडम, इस नौजवान ने बड़े मौजबाना लहजे में रोजमेरी से मुखातिब होकर कहा। स्टॉक में जो सबसे पुरानी शराब है वो ले आओ। रोजमेरी ने कहा और फिर नौजवान सर हिलाता वापस मुड़ने लगा। एक मिनट, हम दोनों शराब नहीं पीती, हमारे लिए कोई दूसरा मशरूब मंगवा लो। जूलिया ने कहा तो रोजमेरी इस तरह आंखें फाड़कर जूलिया और सोलिया को देखने लगी जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आया हो, जबकि नौजवान की नज़रें और चेहरे पर भी हैरत के तासुरात थे। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? रोजमेरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हम दोनों का ताल्लुक एक ऐसे मजहबी फ़िरके से जिसमें शराब ममनू है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मजहबी फ़िरके? किसकी बात कर रही हो? रोजमेरी ने हैरान होते हुए पूछा। न्यारो रोस्टन फ़िरका, जूलिया ने जवाब दिया तो रोजमेरी बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गई। ठीक है, इसके मुतल्लिक तो मैंने भी सुना है। ठीक है, जाओ फिर हम तीनों के लिए एप्पल जूस ले आओ। रोजमेरी ने फ़िक्रे के आखिरी अल्फाज इस नौजवान से मुखातिब होकर कहे और ख़ुद नौजवान वापस चला गया। तो क्या तुम वाकई लेडीज़ आइलैंड जाना चाहती हो? रोजमेरी ने मुस्कुराते कहा। अब इसका जिक्र करने का क्या फ़ायदा जब वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं। तो छोड़ो, हमने भी इसे जहन से निकाल दिया है। जूलिया ने मुंह बनाते कहा। मैं चाहूँ तो तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन मुलाजमत नहीं, सिर्फ सैर के लिए। रोजमेरी ने कहा। सैर के लिए? वहाँ सैर के लिए क्या कोई ख़ास चीज़ होगी? आम सा जजीरा होगा जिस पर बस हर तरफ औरतें ही औरतें घूमती नजर आएंगी। सोलिया ने मुंह बनाते कहा और रोजमेरी बेख्तियार हंस पड़ी। तो तुम वहाँ क्या सोच कर जा रही थी? क्या वहाँ पर सोने की कानें हैं? रोजमेरी ने कहा। हाँ, हमने सुना है कि वहाँ काम करने वाली औरतों को बड़े बड़े मुआवजे दिए जाते हैं। हमारा प्रोग्राम दरअसल ये था कि वहाँ साल 2 साल काम करके वापस एकेडमी आ जाएंगे और वहाँ मार्शल आर्ट्स का कोई बड़ा ज़ाती ट्रेनिंग सेंटर कायम करें और आम तनख्वाह तो हमें वहाँ एकेडमिया में भी मिल रही थी। सोलिया ने जवाब देते कहा। तुम्हारी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि वहाँ मुआवजे की शरह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन असल मसला यह है कि मदाम रोजी इन मामलात में बेहद सख्त है। न जाने वहाँ हुकूमत एकेडमिया का कोई ख़ास काम हो रहा है कि वहाँ रहने वाली एक एक औरत की हर वक्त मुकम्मल निगरानी होती रहती है और अब तो इस कदर सख्ती हो गई है कि कोई नई औरत तो एक तरफ कोई परिंदा भी वहाँ जाए तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। रोजमेरी ने कहा। ओह, फिर तो वहाँ जाना ही हिमाकत है। इस कदर सख्त माहौल हम तो तफरीह नहीं कर पाएंगे। नहीं रोजमेरी, हमारी तौबा भई, हमें ज़रूरत नहीं किसी बेकार कैंप जैसे माहौल में जाकर रहने की। ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। जूलिया ने जाने से साफ इनकार करते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और नौजवान ट्रे में एप्पल जूस लिए अंदर दाखिल हुआ था। उसने एक गिलास इन तीनों के आगे रख दिया था और खाली ट्रे उठाए कमरे से बाहर चला गया। तीनों ने गिलास उठाए और जूस से सिप करने शुरू कर दिए थे। अब तुम आ ही गई हो तो एक दो रोज़ यहाँ पर लगा अब तुम आ गई हो तो एक दो रोज़ वहाँ लगा ही आओ। चलो, इसी बहाने मैं भी जाकर मादाम रोजी से मिलाऊंगी। इन दोनों के इनकार पर रोजमेरी ने जोर देते कहा। हाँ, एक दो रोज़ तो वहाँ लगाए जा सकते हैं। चलो, एक अनोखा और मुनफरिद माहौल ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन तुम खुद कैसे जाओगी और हमें कैसे लेकर जाओगी, जबकि तुम खुद कह रही हो कि वहाँ कोई परिंदा भी जाए तो उसे गोली मार दी जाती है। जूलिया ने कहा। ये सारी सख्तियाँ तो दूसरों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। और अब दूसरी बात यह कि मदाम रोजी को पता ही उस वक्त चलेगा जब हम तीनों उसके सामने पहुँच जाएंगी और फिर वो हमें मना भी ना कर सकेगी। वैसे हम वहाँ मुस्तकिल तो रहने नहीं जा रही ना, 2-3 दिन मदाम रोजी की मेहमान बनकर वापस आ जाएंगी। रोजमेरी ने कहा। ठीक है, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन क्या वहाँ फ़्लाइट जाती है या फिर हम बहरी सफ़र करेंगे? सोलिया ने बड़े सादा से लहजे में बात करते कहा। फ़्लाइट नहीं जाती और ना कोई जहाज़ ना कोई कश्ती जा सकती है। एक मखसूस रेंज में जैसे ही
ایسی کوئی چیز داخل ہوتی اسے بغیر نوٹس دیے ہی ہٹ کر دیا جاتا ہے۔ روز میری نے مسکراتے کہا۔ تو پھر ان دونوں کے چہروں پر شدید حیرت تھی اور ان کے چہروں پر موجود حیرت دیکھ کر روز میری بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم دونوں واقعی صرف لڑائی بھڑائی کا فن ہی جانتی ہو۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سنو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ لیڈیز آئلینڈ میں سرکاری طور پر واقع اس قدر سختی ہے کہ وہاں مرد تو مرد، اب کوئی عورت بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم شاید حیرت کی وجہ سے میری بات پر یقین نہ کر سکو، وہاں مرد بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور عورتوں اور مردوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ روز میری نے مسکراتے کہا تو دونوں کے چہروں پر اس بار واقعی حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف روز میری کو چکر دینے کے لیے حیرت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن روز میری کی یہ بات واقعی ان کی حقیقی حیرت کا باعث بن گئی تھی۔ مرد اور لیڈیز آئلینڈ میں یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ مشرقی ممالک میں عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا ہے اور انہیں دوسروں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہاں لیڈیز آئلینڈ میں یہی سلوک مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیڈیز آئلینڈ میں اگر عورتوں کی تعداد 1,00,000 ہے تو مردوں کی تعداد 20-25 ہزار سے کسی صورت بھی کم نہیں۔ یہ سارے مرد گھروں تک محدود رہتے ہیں، انہیں گھر سے باہر نکلنے کی قطعی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مرد گھر سے باہر آ جائے تو اسے فوری ہلاک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش گم کر دی جاتی ہے۔ لیکن صرف ایک شرط کی کڑی پابندی کی جاتی ہے کہ یہ تمام مرد سرامہ ہیں۔ سرامہ سے ہٹ کر ایک مرد بھی وہاں نہیں رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدام روزی اور میرے درمیان انتہائی گہرے تعلقات ہیں۔ وہاں موجود تمام سرامہ مرد میرے ہی بھجوائے ہوئے ہیں، روز میری نے جواب دیا۔ لیکن کس طرح، جب وہاں جانے یا پھر وہاں سے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں؟ اس بار سوالے نے کہا۔ اس کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیڈیز آئلینڈ سے شمال مغرب طرف تقریباً 30 بحری میل دور ایک چھوٹا سا ویران جزیرہ ہے جس پر حکومت کرائمیا کا کنٹرول ہے۔ اس جزیرے پر ایک کریمیائی بحریہ کا ایک چھوٹا سا اڈا ہے۔ وہاں سے لیڈیز آئلینڈ کے درمیان حکومت نے زیر آب ایک خصوصی ٹنل بنائی ہے جس میں شٹل کار چلتی ہے۔ یہ ٹنل اس لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ جزیرے پر ہونے والے کام کے لیے مشینری اور دوسرا خفیہ سامان اس ٹنل کے ذریعے جزیرے تک پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ جن لوگوں کو آنے جانے کی اجازت خفیہ طور پر دی جاتی ہے انہیں خصوصی کارڈ دے دی جاتے ہیں اور پھر اس ٹنل کے ذریعے لیڈیز آئلینڈ سے اس جزیرے جسے جاریس کہا جاتا ہے پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں سرامہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں سے جانے والے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاریس اور وہاں سے خفیہ طور پر لیڈیز آئلینڈ پہنچا دیے جاتے ہیں، روز میری نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، تو یہ سلسلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے خصوصی پاس تو مدام روزی جاری کرتی ہوگی نا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن اس نے مجھے بھی خصوصی اجازت نامہ دے رکھا ہے۔ میں جب چاہوں خود بھی جا سکتی ہوں اور جتنے مرد اور جتنی عورتیں چاہیں لے کر جا سکتی ہوں اور لے کر آ بھی سکتی ہوں، روز میری نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بڑا اعتماد ہے مدام روزی کو تم پر، ویری گڈ، سولے نے مسکراتے کہا۔ میں نے بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا نا جس سے اسے شکایت پیدا ہو۔ جب تک مردوں کے وہاں جانے کا تعلق ہے، گزشتہ 3 ماہ سے مدام روزی نے اس بارے میں سختی سے منع کر دیا۔ اب وہاں سے مرد یہاں تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔ البتہ عورتوں کے بارے میں اتنی سختی نہیں، اسی لیے میں تم دونوں کو ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ وہاں تم دونوں مستقل نہیں رہ سکتی، روز میری نے تفصیل بتاتے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم اس بات کو رہنے ہی دو، خواہ مخواہ تمہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت، ہم یہیں سے واپس چلی جاتی ہیں، سولے نے کہا۔ نہیں، تم نے جس طرح اس مارٹی سے لڑائی کی ہے اب مجھے واقعی متاثر کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مدام روزی کے سامنے اس لڑائی کی فلم بھی پیش کر دوں اور تمہیں بھی ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح تمہارے فن سے متاثر ہو کر شاید تمہیں اپنے پاس مستقل ہی رکھ لے۔ ایسی صورت میں تمہیں اس قدر معاوضہ بھی مل سکتا ہے کہ جس کا شاید تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بتا دوں کہ مدام روزی اور میرے درمیان ایسی سپلائی کے سلسلے باقاعدہ تجارت ہوتی۔ اگر تمہیں اس نے رکھ لیا تو اس کے معاوضے میں مجھے بھی خاصی بڑی رقم مل جائے گی، روز میری نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر مدام روزی تو تمہیں جو دے گی سو دے گی، ہم بھی اپنی تنخواہوں کا 10% حصہ تمہیں ہر ماہ دینے کے لیے تیار ہیں، سولے نے فوراً ہی آفر کرتے کہا تو روز میری کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اوکے، تم اپنا سامان ہوٹل میں لے آؤ اور روانگی کا بندوبست کرتی رہو، کل صبح ہم لیڈیز آئلینڈ پہنچ چکے ہوں گے، روزی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا اور سالیہ بھی کرسیوں سے اٹھ گئی تھی اور پھر وہ اجازت لے کر سامان لینے کے لیے واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے عمران کو اس بارے میں باقاعدہ اطلاع دے دی جائے تو یہ انتہائی شاندار موقع ملا ہے، جولیا نے ٹیکسی کے لانگ ٹام سے نکلتے کہا۔ نہیں جولیا، یہ کام ہم نے اکیلے کرنا ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ چیف نے اس کیس کو میرا ٹیسٹ کیس بنا دیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کیس کو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر مکمل کر دوں، سولے نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دی۔ باقی اگلی قسط میں۔